بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین یاسین چنلہِ منٛز وَژھِ وٲنۍ استقبال کران حدیث نمبر 1138 ترمذی شریف یتھ منٛز زن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ فرماوان کہِ ہر کانٛہہ بچہِ ہسا چھُ اسلامی فطرتس پٮ۪ٹھ زٮ۪وان تہٕ پتہٕ ہسا چھُ أمِس مول موج چاہے یہوٗدۍ بناوان چاہے نصاران بناوان چاہے مشرق بناوان مگر بُنیاد ہسا چھِ اسلامی فطرت یُس بہٕ وۄنۍ فیس بُک پٮ۪ٹھ یہِ حدیث مبارک وٕچھان تہٕ مےٚ دوٚپ بہٕ کرٕ کینٛہہ کتھ اللہ ذوالجلالس کرٕ بہٕ زارٕ پار پننِس محبوٗبس بہٕ دپہس میانہِ پاک خۄدایہِ سانہِ ذوالجلالہِ اتھ پیٖجس ترٛاو تہٕ رس کھنٛڈ ڈِجر پننٮ۪ن نۄمن ناظریٖنن سۭتۍ کرٕ ہا بہٕ کینٛہہ کتھ کہِ اسہِ کیاہ چھُ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سون رہبر کیاہ چھُ اسہِ ہیٚچھناوان یُس زن پوٗرٕ کایناتس چھُ رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ اگر أسۍ برابر پننہِ عقلہِ کُن دیان دِمو تِکیازِ قرآنِ عظیٖمس منٛز چھُ زور دِتھ عقلہِ کُنتھ غورٕ فِکرس کُنتھ یتقوٗن افلا تعقلوٗن تُہۍ کیازِ چھِو نہٕ عقلہِ ہُنٛد استعمال کران اگر أسۍ دیان دِمو کہِ کیاہ چھُ تاجدارِ دو عالم اسہِ ہیٚچھناوان کہِ ہر کانٛہہ بچہِ چھُ اسلٲمی فطرتس پٮ۪ٹھ زٮ۪وان ہر کُنہِ گرس منٛز پتہٕ سا چھُ أمِس پرورِش بناوان یہوٗدۍ یا نصاران یا مشرق کیاہ چھِ اسلٲمی فطرت تیٚلہِ بچہِ کیاہ چھُ تورٕ ہٮ۪تھ یِوان تۄہہِ چھُوا دوستو اتھ پٮ۪ٹھ زانٛہہ غور کوٚرمُت اتھ پٮ۪ٹھ دیان دیُتمُت اتھ پٮ۪ٹھ غورٕ فِکر کوٚرمُت تِکیازِ أمسٕے عظمت وٲلِس تہٕ شانہٕ وٲلِس نبی سُنٛد حدیث چھُ تفرقُن ساتہٕ من عبادتن سبیٖن اکہِ لمحُک غورٕ فِکر چھُ ساسہٕ ؤری کِس عبادتس تہِ افضل أسۍ ما چھِ پنُن وقت راوراوان عباداتن منٛز تہٕ مگر أسۍ چھِنہٕ تُکُن گژھنٕے یُکُن اَسہِ گژھُن چھُ أسۍ ما چھِنہٕ غورٕے کران أسۍ ما چھِنہٕ فِکرے کران دَپ حقیٖقت آسہِ برونٛٹھ کُنٕے یِہے یہِ ما چھِ حقیٖقت ما چھُ ؤنِتھ ییٚتی سٲرٕے تہٕ أسۍ چھِ پگہس پٮ۪ٹھ نظر تھٲیِتھ یہِ ما چھُ ییٚتی سورُے اَسہِ أنٛزراوُن تہٕ وۄنۍ یوٗتاہ اللہ تعالیٰ ویٚژھِ اتھ منٛز تیوٗت ہٮ۪کہٕ بہٕ تۄہہِ پننٮ۪ن بایَن سۭتۍ کتھ کٔرِتھ کہِ کیاہ چھُ یہِ بچہِ ہٮ۪تھ یِوان کیاہ گٔے اسلٲمی فطرت اگر أسۍ لۄکٹِس وٲرۍ شُرِس یا دوٗرِس بچس وٕچھو حظ ترٛوٗرِس تامتھ أمِس کۄس فطرت چھِ آسان یہِ چھا نٮ۪ماز ہٮ۪تھ تورٕ یِوان روزٕ ہٮ۪تھ چھا یِوان زکات ہٮ۪تھ چھا یِوان اُشُر ہٮ۪تھ چھا یِوان یا یِتھ کٔنۍ باقٕے مذہبن منٛز چھُ مٔنٛدِر ہٮ۪تھ چھا یِوان مسجد ہٮ۪تھ چھا یِوان چٔرٕچ ہٮ۪تھ چھا یِوان کانٛہہ عبادت کانٛہہ طریٖقہ ہٮ۪تھ چھا یہِ تورٕ یِوان نہ یِمو منٛز چھُنہٕ أمِس کٕہٕنۍ طریٖقہٕ سۭتۍ آسان أمِس چھِ بانٛگ تہِ ییٚتی یِوان پرنہٕ کَنس تھپھ کٔرِتھ دٔچھنِس کَنس گوٚو یہِ تہِ آو نہٕ یہِ اورٕ ہٮ۪تھ کِہینۍ تیٚلہِ کیاہ چھِ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہِ یہِ ہسا چھُ اسلٲمی فطرتس منٛز زٮ۪وان اتھ پٮ۪ٹھ چھا تۄہہِ دوستو زانٛہہ دیان دیُتمُت کہِ کیاہ گٔے اسلٲمی فطرت اسلام کتھ چیٖزس چھِ ونان محبت ہٮ۪تھ چھُ یہِ تورٕ یِوان پنُن واتنیار ونہٕ وۄنۍ بہٕ اتھ پٮ۪ٹھ یہِ مےٚ پانس فِکرِ توٚر مگر اے دوستو میانیو رفیٖقو میانیو شفیٖقو میانیو ہمدردو مےٚ ہیٚکہِ غلط تہِ گٔژھِتھ تِکیازِ نہ چھُس بہٕ کانٛہہ عالِم بوٚڑ بار تہٕ نہ چھُ مےٚ کانٛہہ ڈگریا حٲصِل کٔرمٕژ اتھ علمس منٛز کیٛاہ تام چھِ اللہ ذوالجلال سٕنٛز زیٖر تہٕ بہٕ چھُس تۄہہِ سۭتۍ کتھ کران مےٚ ہیٚکہِ غلط گٔژھِتھ حتمی چھُ نہٕ کینٛہہ بہٕ ونہٕ پنٕنۍ راے کہِ یہِ چھُ محبت ہٮ۪تھ یِوان تِکیازِ وٲرۍ شُرِس بچس دوٗرِس بچس یُس تہِ آلو کرِ محبتہٕ سان تہٕ گوٚوُس کھۄنہِ کھٔسِتھ یا مِٹھاے پھوٚلہ ہونس کینٛژھا ہونس تہٕ گوٚو کھۄنہِ کھٔسِتھ نہ چھُ أمِس نِش بِچٲرِس کانٛہہ ذات پاتھٕے آسان نہ کانٛہہ مذہبٕے نہ کانٛہہ سلسلے نہ کانٛہہ پارٹی نہ کانٛہہ دیٖنہٕ دَربٕے نہ پنُن نہ پرُد نہ مِلوٕنۍ وولٕے نہ ہمسایی نہ کٕہٕنۍ چیٖزٕے نہ اَتہِ چھُنہٕ کِہینۍ آسنٕے اَتہِ چھُ آسان صرف محبت تیٚلہِ ما چھِ اسلام ونان محبتسٕے تِکیازِ یی ہٮ۪تھ آو یہِ اورٕ بقولہِ نعیٖم صٲب رحمتہ اللہ علیہ میون محبوٗب شٲعر نعیٖم صٲب ماجہِ زاے آسہٕ نٮ۪تھنوٗنٕے کینٛہہ اوسُم نالیے وۄنۍ کینٛہہ تہِ کیاہ چھُ اگر وۄنۍ کینٛہہ تہِ وضاحت کرو چھُ کینٛہہ نہٕ محبتہٕ ورٲے عشقہٕ ورٲے محبتہٕ ورٲے خلوٗص ورٲے خۄلقہِ عظیٖم ورٲے کیاہ چھُ کینٛہہ نہٕ بیٚیہِ کیاہ چھُ اتھ یا سُہ پاور اکھ ییٚمہِ سۭتۍ زن پتہٕ انسان سٕنٛدۍ دِل چھُ ہٮ۪کان پھٕلرٲیِتھ تِم گٔے اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ تِم ٹٲٹھۍ موٗمِن بنٛدٕ یِمن زن اللہ تعالیٰ ہن سۄ دسترس چھِ عطا حٲصِل کٔرمٕژ یِہنٛدِس دروازس تل سٲنۍ مُشکِل پتہٕ آسان چھِ گژھان سُہ تہِ چھُ کینٛہہ نہٕ کُے پاور مگر حٲصِل کمہِ سۭتۍ چھُ گژھان سُہ محبتہٕ سۭتۍ تِکیازِ لولن حضرت نی لامکانے ہوٗر درٛاے نوٗرس منوانے دُگنیار ؤسۍ پیوٚو گوٚو یکسانے ہر زر کِنۍ چھُ عیانے فقیٖری ہُنٛد آفتاب شمس صٲب
मे पन वातनार वन मोहब्बत हेन तो मोहब्बत असली इस्लाम बाकी नेबर बदल आलमा गो मे तरन फिक्र कह यह कथ सेडियो अत मज अत क्या दलील गई बहरहाल अगर बह अत अंदर अत दलील क्या गम कसम वहदहू ला शरीक सुन मे लदन लख फांस लख मारन मे कह तिक जहन लको मोनमुत यमो मोन ना हजरत ईसा रूहुल्लाहस तमो लगे तमिस क्रूजस पे किल आम लको यमो कोर टठिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमस पथराव कन हुन ताइफ क्यों लको युथी तम पजर कथ तुज यमो ओन जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैहिस त ईमान कह न जनान तो न निची यमो ओन शेखुल आलमस त ईमान यमो ओन ललित ईमान तमिस वोन बदल अल्फाज यह जन आरिफन हन सरदार मज सान लाल आशकन हन जान आरिफन हन अचन हन रोशनी लाल तमिस वोन लको ईमान मे क्या ईमान अन मैं किस खेत की मूली हूँ बह कह मुकाम थवन मे अत पन पान बूटन मज लबन कुन अमे दरबार मज ये तमिस यह कथ ये वदानियत बह उकुन नजर दिवन अत मे बासान मे गोस बूटन मज तह जगह मिल मगर ये बह खोवड़ कुन नजर दिवन तत मे पन पान बासान अमजाद छुस बह शायद रखी पे तिज सालमस वह तबाही गम पार्टियन हज सिलसिलन हज फिरकन हज तम नश बह आजाद लच बद शुक्र मेरे जुलजलाल सन कि तम कोर्स बह अमिक गलाजत नश आजाद न कह पार्टी न कह सिलसिल न कह तरीक न कह दीन न कह धर्म सिर्फ अल्लाह ताला सुन मोहब्बत बेपना मोहब्बत सिर्फ तम सुन अशक दोहस रातस मोपुर सिर पे तनिस अशकस गथ कि कर गि तम सज कह झलक नजर तो कत बह तुम बायन सर तेल इस्लाम मोहब्बत पत कम सन अत यह नबर कस सत तवे वोन मे दोप अगर बह वन मे लगायन फस तिक अत गवाह सैदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि दोपन अगर बह वनहा मे दीहन फस अद ये तमिस दीहन फस मे दिन अगर बह वन नचुस बह जान तरीक क्या कि क्या फरमो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरास क्या वोन हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहस कत पे तमिस खिताब यवन अन मदीनतुल इल्म अलियुन बाबा अबू तुराब विलायत हैदर असदुल्ला पत मन कुंत मौला व हाजा अलियुन मौला यह कत तमिस खिताब तथ सिरस यह जानान यह जन टठिस नबीस नश सिर सु रुम गई काफिरन हंदिस सीनस तो तमिस अल्लाह ताला सदिस शेरस तस सह आव शहीद कर पत तम सारी सहाबी यमन नश सह टठिस नबी सुंद अयाल तम आय सारी शहीद कर वह कर बह तथ वाश दलील क्या गई वजूहत क्या पैगाम क्या तोतम जिस पैगाम यह दीन खलील सोरे अत पे यह रोज यह नमाज यह सोरे कह यह कुर्बान कर हज उम्र यह खलील सुन दीन नबी क्या शोवा क्या पाय दोस्तन टोट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुस दीन आव हेत तथ वो अबू हुरैरन दोपन मे तुलहन गर्दन थोद अगर बह वनहा बाकी नबर न बंगंदर नसनो गसन बाकी कहें बाकी नबी सुन दीन सह जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैहिस नश शमस फकीरस नश लल नश न्याम सबस नश रहीम सबस नश अल्लाह ताला सद आशकन नश बिल्लेश शाहस नश सर मोहम्मद इकबालस नश अलिया नश बाकी नबर टाइम जाय गसन बाकी कहें तिक्याज इस्लाम पैगाम दिवन मोहब्बत तथ वन ती वो ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपन यह हर कह बच इस्लाम किस फितरतस पे जेवन यानी मोहब्बत किस फितरतस पे जेवन तिक मोहब्बत ओड़े यह योड़क बहरहाल अगर मोहब्बत अंदर आ मोहब्बत गो क्या बदल वीडियो गस वन बह हेकुन एक्सप्लेन तो बराबर कर कह मे पानस फिक्र तो इस्लाम मोहब्बत यह खलक तवे वन आमुत कि अर्श अजीम खो थोद खलक अजीम यह खलक पैगाम यह मिलजारुक पैगाम आवाज दो हम एक है यह तमक पैगाम पत कमो इन तर कर तिमन मुतलिक जलाल साहब लेखन दपन अहमक हसा बने साहिब इख्तियार यम हसा अहमक योत यमन जन पत यह इख्तिदार लूग इख्तिदार हसा गोस आसन कमन निश अल्लाह ताला दिन आशकन निश क्या बकौल सोन नंदबून तो मर मुंद वली हजरत शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह नासिर बाबो बोजु गोर सुंद बसन
سورٕ سٕنٛزِ وڑِہو آسہِ مورٕ سُنٛد تاج لٕکھو پتہٕ پکن دُنیا ژوٗرن قبرن تہٕ مسجدن لاگن باج دٔریاو ہۄکھن تہٕ ہٮ۪نڈو گرِزن بیکلو کرن اِمامت نیکھو گلن تہٕ بدہو پھلن سُہ ہو آسہِ واندر راج حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہو اگر ژٕ پوٚز چھُکھ ونان پتہٕ چھی نہٕ ژےٚ دُشمن تیٚلہِ چھُکھ منافق تِکیٛازِ یہِ کِتھ کٔنۍ بنہِ ژٕ آسکھ پٔزۍ یورٕ تہٕ ژےٚ آسہِ نہٕ دُشمن یہِ نَے ہیٚکہِ بٔنتھٕے تِکیٛازِ پزرس چھِ ہمیشہ خلافٕے لُکھ گٔمٕتۍ اتھ کٔر اوٚن لُکو ضایہِ ایمان تِکیٛازِ امہِ سۭتۍ چھُنہٕ مُفاد پرستن پننِس مُفادس زکھ واتان امہِ سۭتۍ چھُنہٕ دُکان بنٛد گژھان یُس نٮ۪برٕ دُکان چلاونُک اکھ سلسلہٕ چھُ دُنیاہن چالوٗ تھوٚمُت سیٚف میٚژ پھٔتلہٕ تٲویٖز آیہِ تہِ لیکھنہِ تہٕ پتہٕ دوٚپُن ہے یہِ آیت زٲلۍ یا تھٲیزِ آبہٕ گِلاسس منٛز آب چیٚیزِ آیت ژھٕنزِ ڈسٹبِنس منٛز یِم دُکانے گژھن بنٛد اگر پزر بنو توحیٖد ونو حقیٖقت چھُ کیٛاہ یا بدل تہِ چھِ واریاہ دُکان چلان یِہنٛز نہٕ بہٕ کتھٕے ہٮ۪کہٕ ییٚتٮ۪تھ کٔرِتھ تِکیٛازِ نوٗرین صٲبن دوٚپُن قبرن تہٕ مسجدن لاگن باج یعنی دۄشوٕنی بناین پونٛسہٕ زیننُک اکھ مرکز اکھ نفٕژ چلاونُک اکھ مرکز اکھ توے چھُ جلال صٲب ونان دپان یِم ہسا بنے احمق صاحبِ اختیار صاحبِ اختیار گوٚژھ آسُن جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ أمۍ سٕے ہی آسن خبر کۭتیاہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ عاشق صاحبِ اختیار سُہ بیٚیہِ حُسین مگر سُہ آو کربلا کِس زمیٖنس منٛز شہیٖد کرنہٕ تٔمِس آو نہٕ موقعے دِنہٕ حضرت علیَس آو نہٕ موقعے دِنہٕ یِم زن اتھ سِرس واقف ٲسۍ کتھ سِرس اسلامس تہٕ اسلام کیٛاہ چھُ یہِ مےٚ ثٲبت کوٚر یہِ چھُ محبت تِکیٛازِ تُہۍ تہِ مٕژرٲیِو پننہِ أچھ دِیِو نظر بچہِ کیٛاہ چھُ تورٕ ہٮ۪تھ یِوان اگر ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان چھُ کہِ یہِ ہسا چھُ اسلام کِس فطرتس پٮ۪ٹھ زٮ۪وان پتہٕ ہسا چھُ أمِس پرورِش بناوان کیٛاہ بناونس کیٛاہ نہٕ بناونس آو کیٛاہ یور ہٮ۪تھ یا محبتٕے یور ہٮ۪تھ باقٕے چھُنہٕ یور کِہیٖنۍ ہٮ۪تھ یِوان باقٕے یہِ چھُ تہِ چھُ یہِ یورکُے تہٕ چلو یہِ مےٚ آیہِ پانس فِکرِ توٚر سۄ زانکٲری ترٲو مےٚ وٕچھ ٲدی فیس بُکس پٮ۪ٹھ یہِ حدیث تہٕ مےٚ دوٚپ تۄہہِ دوستن سۭتۍ کرٕ بہٕ اتھ کتھ کہِ اسلام چھِ بِذٲتی دوست تہٕ پیغام محبتُک مِلژارُک برادری ہُنٛد خلوٗصُک یِکوٹہٕ روزنُک مےٚ توٚر فِکرِ اسلام چھُ تی توے چھُ لفظ قرآنِ عظیٖمس منٛز زیادٕ کوٚرمُت سٲنۍ محبوٗبن استعمال انسان لقد خلقنا الانسان فی احسنِ تقویٖم انسان چھُ میون خلیٖف انسان چھُ میون نٲیِب گۄڈٕنِکسٕے سوٗرس منٛز چھُ اقراہس منٛز 3 جاین انسان سٕنٛزٕے ذِکر تتہِ چھُنہٕ نہ بٹہٕ سٕنٛز ذِکر نہ سِکھ سٕنٛز ذِکر نہ مُسلمان سٕنٛز ذِکر تتہِ چھُ ؤنِتھ اقرا بِاسمِ ربِکَ الذی خلق خلق الانسان من علق انسان چھُ لفظ استعمال کٔرِتھ تہٕ انسان بنو انشاء اللہ الرحمان اللہ ذوالجلالس کرو زارٕ پار انسان بنو انسان انسانیت کہِ نوٗرٕ سۭتۍ کرہون پنُن پان تہِ منور تہٕ پنُن اوٚنٛد پوٚکھ تہِ کرہون منور یِہوے چھُ پیغام تِکیٛازِ انسٲنیت ہٮ۪تھٕے چھِ تورے یِوان یہِ بچہِ تی ووٚن ٹٲٹھ نبیَن دوٚپُن یہِ ہسا چھُ اسلام کِس فطرتس پٮ۪ٹھ یِوان تورٕ انسٲنیت ہٮ۪تھ ہسا چھُ یِوان توے چھِ انسٲنیت ہر کُنہِ دُنہِکِس مذہبس رلہٕ محبت انسانیت خلوٗص پیار یہِ چھُ ہر کُنہِ منٛز باقٕے طریٖقہٕ چھِ الگ الگ توڑ دو اِن طریٖقوں کو یہ انسانوں نے بنایے ہیں أتھۍ ووٚن نہ مولایہِ کایناتن دوٚپُن ژھٕن پھٕٹرٲوِتھ یہِ چھِ انسانو یِم روٚٹیٖنہٕ بنامژٕ مگر دِل مہٕ پھٕٹراو کینٛہہ دِل کیٛاہ گوٚو وۄنۍ محبت 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 کٔمۍ سُنٛد ذوالجلال سُنٛد محبت اکے سون واحد خدا سون ذاتِ فاقہِ حضرت اللہ جل شانہُ پوٗرٕ کایناتس اکے رۄب سب کا مالک ایک تٔمۍ سٕنٛزٕے عبادت چھِ أسۍ کران تٔمۍ سٕنٛزٕے بندگی چھِ أسۍ کران تٔمۍ سٕنٛدی چھِ أسۍ سٲری غلام نوکر خدمت گُزار پوپٕرۍ تٔمِس چھِ أسۍ گتھ کران پوپٕرۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ شُبنس نہ مٲلِک چھُنہ خٲلق چھُنہ بنووُن نہ تہٕ پٔرتن کانٛہہ دُنہیُک انسانہ طاقت بیٚیِس انسانس بنٲیتن یِتھٕے کٔنۍ أنۍتن یہِ میٹیٖریل کتٮ۪ن بہٕ وٕچھا کیٛاہ بنایہِ یا کانٛہہ چیٖزا نیٚبرٕ بنٲیتن کانٛہہ چیٖزا تیُتھ یہِ چھُ سورُے پٔتمٕے أتھۍ چھُ انسان تھوڑا ادھر ادھر کھوٚر کران کڑان کٔنۍ چھُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وٮ۪سنہٕ سۭتۍ تی گوٚو کُلَے یومِن ہُوَ فی شان مےٚ ہسا چھِ نٔو نٔو شان آسان اللہ ذوالجلال فرماوان بہٕ ہسا چھُس ہر آنس منٛز نٔیسٕے شانس منٛز کھوٚر کٲنٛسِس چھِ أسۍ کڑان ذوالجلال سٕنٛدِس آسنس چھِ أسۍ أتھۍ چھِ أسۍ بیہان نیر کڑان باقٕے بناون وول چھُ ذاتِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہُ باقٕے انسانن بنوو نہٕ کینٛہہ کٲنٛسہِ ؤلین کٲنٛسہِ اولِیاہن کٲنٛسہِ تہِ یِم تہِ دیوتا آیہِ بھگوان آیہِ بدل کینٛہہ آیہِ یِم تہِ زٲژ چھِ کٲنٛسہِ کوٚر نہٕ کانٛہہ ایجادا ایجاد چھِ یہِ سٲرٕے کٔرمٕژ سٲنۍ محبوٗبن یُس زن سون ذاتِ فاقہِ حضرت اللہ جل شانہُ چھُ تمی پٲدٕ کوٚرمُت تہٕ أتھۍ چھِ وۄنۍ أسۍ واتنار کران کمہِ سۭتۍ چھِس تندی حُکمہٕ سۭتۍ
ییٚلہِ نہٕ سُہ ییٚژھِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ اَثر تہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ تیٚلہِ کٔرِتھ سۄچھ کرٛال کَرِ ہے نہٕ کَتھ یہِ چھُ تورچی ہر کَتھ لَچھَس منٛز چھِ کُنی کَتھ حٲصِل دَردٕ محبت چلو سلامت روٗزِو خۄشحال روٗزِو ییٚتٮ۪تھ اَسہِ غلط آسہِ گژھان تَتٮ۪تھ ٲسۍزیو رہبری کران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ.